محبوب کے پیارے غلاموں، آج کے درس کے اندر دو مسجدوں کا ذکر ہے سورہ توبہ شریف میں۔ آپ وہ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد بنانا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد میں حاضری دینا، یہ ساری برکتیں، یہ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ والذین اتخذوا، والذین اور جنہوں نے اتخذوا بنائی مسجد، درارن نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو مسجد بنانے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَکُفْرًا اور کفر کے سبب، وَتَفْرِیقًا بین المومنین اور مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، آپس میں ان کو جدا کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا اور اس انتظار میں اس کے لیے کہ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، کہ وہ ادھر ہی اکٹھے ہوں گے اس مسجد میں۔ تو والا یحلفن اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ہم نے تو بھلائی چاہی، اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو ان کلمات طیبات میں اور اس کے ان اور اللہ کے قرآن میں ہے، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر مسجدوں کا ذکر آج کر رہے ہیں۔ مسجد میں تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قباء شریف ایک مسجد قباء، تو وہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے۔ ہفتے والے دن بھی کبھی آپ ماشین پیدل چل کے، اور کبھی اللہ کے محبوب راکباً سوار ہو کر جاتے۔ تو حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء کے اندر ایک نماز پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، عمرہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور روایت ہے کہ تو عمرہ کرنے کا ثواب اور اس کا اجر اس کو ملے گا۔ خوش قسمت ہیں۔ تو قباء شریف کے اندر نماز کا اس اہتمام تھا، تو 12 شخص تھے کہ انہوں نے مل کر ایک مسجد بنائی اس مسجد کے مقابلے میں، تو جس کا آپ پہلے تذکرہ ابھی سنیں گے۔ یہ 12 شخص تھے، انہوں نے امام بھی مقرر کیا۔ امام کا نام تھا مجمع، جو اس نئی مسجد کا امام مقرر ہوا، مجمع۔ تو انہوں نے مسجد کیا تھا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے، تاکہ مسجد قباء شریف کے جو نمازی ہیں نا، ان کے اندر افتراق برپا کیا جائے۔ تو اس مسجد کو بنانے والے لوگ کون تھے؟ مسجد قباء کے مقابلے میں یہ منافقین کی ایک جماعت تھی۔ اب بظاہر تو مسجد بنانا، کون اس کو برا کہے؟ مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، محفل ذکر کے نام سے محفل رکھنا، اچھے نام ہیں۔ مسجد شریف بنانا بھی،
और कितना सवाब है मस्जिद बनाने का। हदीस पाक है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसका शरीफ में हदीस है कि जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाए ना, बहेश्त में अल्लाह ताला उसे बंगला अता फरमाएगा। हमारे हुजूर फैज़ मिल्लत नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मेरे उस्ताद गिरामी, जुमरात को हमें नसीहत फरमाते थे। तो एक मरतबा आपने, मुझे याद है आपके मलफूजात में से एक बात, कि हारून रशीद ने जब ऐलान किया कि मैं मस्जिद अपने पैसों से बनवाता हूँ, चंदा किसी से नहीं लूंगा, बगदाद शरीफ की दो बूढ़ियां भी सुन रही थीं। आपस में उन्होंने मशवरा किया, हम तो हैं गरीब, चरखा काटने वाली हैं, मेहनत मजदूरी करने वाली हैं, हमारे अंदर तो सकत नहीं है कि हम मस्जिद बनवा सकें, और जाहिरन जाकर कुछ पैसे दें तो बादशाह कबूल ही नहीं फरमाएगा, क्योंकि उसने खुद ऐलान किया है कि मैं चंदा। तो उन्होंने वो चरखा काट के थोड़े से पैसे, एक एक दो दो ईंटें उन्होंने रात को उनकी ईंटों में, हारून रशीद साहब ने जो ईंटें वहां रखवाई थी ना मस्जिद के लिए, उन दो बूढ़ियों ने, जो बगदाद शरीफ की बूढ़ियां थी ना दो, उन्होंने भी ईंटें शामिल कर दी। अब मस्जिद बन गई जी। एक रात हारून रशीद साहब सोए हुए हैं, आलम ख्वाब में देखा बहिश्त में पहुंचे तो वहां एक बंगला है, लिखा हुआ है हारून रशीद का बंगला है जी, और उसके सामने उसी तरह बिल्कुल दो बंगले हैं, बगदाद की ये फलां बुढ़िया का, ये फलां बुढ़िया का। हैरान हुए कि मैंने तो मस्जिद बनवाई है। जब आंख खुली तो दिन को बगदाद की उन दो बूढ़ी औरतों को बुलवाया कि मैंने तो मस्जिद बनवाई, और अल्लाह के महबूब का फरमान है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला उसको बहेश्त में घर अता फरमाएगा। तो ये बताओ तुमने कौन सा नेक काम किया है। तो उन बूढ़ियों ने फिर वो बता दिया कि हमें पता था, ना हमारे अंदर ताकत है, ना हम अहले सरवत में से हैं, और अगर ज़ाहिरन हम देती आप कबूल ही ना फरमाते। दो दो ईंटें हमने भी शामिल की थी। अब देखिए कि जो हारून रशीद को बंगला मिला, बगदाद की दो बूढ़ियों को भी वही उसी तरह। हाँ, ये अल्लाह ताला दिल को देखता है, दिल को। हमारी सराकी में कहते हैं, खुलूस हो अल्लाह की बारगाह में अमीर दा घोड़ा, तो इखलास के साथ दो दो ईंटें इन्होंने भी। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, जब से ये मस्जिद की तामीर का सिलसिला हुआ, कितने खुशकिस्मत खुशबख्त लोग हैं, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा मिलाया, आइंदा भी वो मिलाते रहेंगे, और अल्लाह ताला उन्हें भी बहिश्त में बंगला अता फरमाएगा। तो मस्जिद बनाने का बहुत सवाब है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखते हैं, ऊपर से जब फरिश्ते नीचे देखते हैं ना, जहां मस्जिदें बनी हुई हैं, ये मस्जिदों वाली जगह उन्हें चमकती हुई नजर आती हैं और रोशन नजर आती हैं, जहां अल्लाह की बारगाह में सजदे होते हैं, क़ियाम, रकू, सजूद, अल्लाह के कुरान की तिलावत, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश होता है रोजाना। जुमा के बाद भी सलात व सलाम पढ़ते हैं, तो अजान के साथ भी हम सलात व सलाम पढ़ते हैं। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये मस्जिदें बनाना, मस्जिदों में आना, कि मस्जिद में जब आप आते हैं घर से, हर कदम पर नेकी और सवाब लिखा जाता है जी, जितने भी कदम चल के। और मिशकात शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबी शरीफ के करीब कुछ घर खाली हुए, सहाबा दूर से आते थे, मील मील भी सफर करके। उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के हम हमसाया न बन जाएं, इतना सफर करना पड़ता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, फरमाया ये जो कदम चल के आते हो ना, ये भी नेकियां लिखी जाती हैं।
मस्जिद शरीफ की तरफ। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों के इन 12 शख्सों ने मिलकर मस्जिद बनाई। एक शख्स था, कलमा पढ़ा उसने, फिर वो मुर्तद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत ये रखता था। उसने अब कोशिश की कि मुसलमानों को क्या किया जाए, मुंतशिर किया जाए। ज़माने जाहिलियत में ये नसरानी था और एक सहाबी रसूल मशहूर हैं कि जिस वक्त ग़ज़वा-ए उहद हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंज़ला को तो तलाश करो। ये सहाबी रसूल शहीद हो चुके थे। तलाश करते 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 काफी देर के बाद देखा उनके वजूद मुबारक पर पानी के कतरा। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया इसे गुस्ल की जरूरत थी। हमने जब गज़वे के लिए बुलाया ये फौरन आ गया, हाजिर हो गया, देर नहीं की। तो ये शहीद हुआ है, फरिश्तों ने इसको गुस्ल दिया है। कहते हैं गसीलुल मलाइका, फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया, फरिश्तों ने। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह के महबूब मदीना पाक से बहुत दूर थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, या रसूलल्लाह फलां आपका सहाबी मुआविया बिन मुआविया मोज़नी शहीद हो गया, फौत हो गया है, मदीना शरीफ में फौत हो गया है। मुआविया बिन मुआविया मोज़नी रज़ी अल्लाह ताला। तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरमियान से पर्दे हटा दिए तो उनकी नाश मुबारक सामने थी। अल्लाह के महबूब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फरिश्तों की 2 सफ़ें थी, हर सफ़ में 70,000 का इज्तिमा, 70,000 का। फिर आपने पूछा जिब्रील ये तो बता इतनी कसीर तादाद में मेरे इस गुलाम की नमाज जनाजा में फरिश्ते क्यों आए? तो सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह के महबूब ये सूरत इखलास बड़ी मोहब्बत से पढ़ता था, बड़े प्यार से पढ़ता था सूरत इखलास शरीफ। और हदीस पाक में आता है कि एक इमाम साहब थे, जब भी नमाज पढ़ाते जो सूरत भी पढ़ते सूरत इखलास जरूर पढ़ते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा ने अर्ज की तो आपने पूछा, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह इस सूरत से मुझे बड़ा प्यार है। सूरत तौहीद भी इसको कहते हैं, अल्लाह की तौहीद का इसमें जिक्र है कि नाजिल कब हुई कि जब लोगों ने पूछा कि ऐ मुसलमानों के नबी आप जिस खुदा की इबादत की तरफ हमें बुलाते हैं वो सोने का बना हुआ है या चांदी का बना हुआ है? कि उनके थे ना बुत मुख्तलिफ चीजों के बने हुए, पत्थरों के, कोई ज्यादा होता बुत परस माल वाला तो सोने का बना लेता था, किसी के सत्तू के बने हुए। तो फिर ये उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, वाज की अरबी की एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा कि अल्लाह के अर्श के करीब सोने की कुर्सियां बिछी हैं, वहां फरिश्ते बैठे और उनका वजीफा क्या है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक साहिब नजर कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, 11 बार सूरत इखलास पढ़ के तमाम अहले कुबूर की रूह को इसाले सवाब किया। हफ्ते के बाद जो वहां से गुजर हुआ देखा तमाम कब्रों वाले जमा। कहने लगे भी क्या हो खैर है? कहने लगे एक हफ्ता पहले जो आपने सूरत इखलास पढ़ी थी ना, वो जो तोहफा और जितना अल्लाह की तरफ से हमें इनाम वो सारी नेमतें तकसीम हो रही हैं अभी तक। तो इसलिए आप भी सफर के दौरान जब भी गुजरे किसी मजार कब्रिस्तान के करीब से सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये इसाले सवाब कर दिया कर। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल हो 1000 मरतबा सूरत इखलास शरीफ एक ही महफिल में बैठकर पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे, तौहीद के नूर से भी दिल मुनव्वर होगा। सूरत इखलास शरीफ। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, तो ये शख्स
ابو عامر یہ نصرانی جو حضور علیہ السلام کا دشمن تھا، یہ حضرت حنظلہ کا والد تھا، غسیل الملائکہ۔ دیکھو بیٹا کتنی عظمت والا، اپنا اپنا نصیب کہ عبداللہ بن ابی ہے، ساری زندگی دین اور اللہ کے محبوب کی مخالفت کرتا رہا، اور جو اس کا بیٹا تھا حضور علیہ السلام کا کھرا پکا غلام تھا۔ ابو جہل ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، لیکن اس کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کا غلام بنا۔ ولید کتنا دشمن تھا، سخت دشمن تھا، لیکن اس کی پشت سے حضرت خالد جو پیدا ہوئے۔ اس لیے غزوہ احد کے اندر جب فرشتے آئے تھے نا، پتھراؤ اللہ کے محبوب پہ کیا گیا، پتھر مارے گئے، فرشتے بھی آئے تھے، اللہ فرماتے محبوب چاہیں تو ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے محبوب کی نظر تھی کہ اگر یہ نہیں مان رہے دشمن ہیں، ان کی آگے نسلوں سے جو آئیں گے وہ تو میرے غلام ہوں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں فتح ہی فتح ہے۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ موتا کا مقام ملک شام کے اندر ہو رہا تھا، اللہ کے محبوب مدینہ شریف میں بیٹھے تھے، نگاہ نبوت، سبحان اللہ، اپنے غلاموں کو جو مدینہ پاک میں آپ بتا رہے ہیں، اب زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا ہے، فاصیب، وہ شہید ہو گئے۔ پھر اور صحابی کا نام لیا، حضرت جعفر طیار کا نام لیا، جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کا نام لیا، جھنڈا اس نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور آنکھوں میں سے آنسو بھی جاری ہے۔ بیٹھے مدینہ طیبہ ہیں اور کہاں کا حال دے رہے ہیں؟ ملک شام کا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا اب تو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا، فرمایا علاقہ بھی فتح کر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ان کا دشمن تھا اور خود محبوب کے غلام ہیں، اور کامیابی بھی ایک ٹوپی تھی، اس ٹوپی کے اندر اللہ کے محبوب کا بال مبارک تھا۔ این جنگ کے دوران جو ٹوپی گری ہے نا، تلواریں اور یہ لوگ دشمن حملے کر رہے تھے، آپ ٹوپی تلاش فرما رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا، فرمایا یہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ کامیابی کا جو راز ہے نا اسی ٹوپی میں ہے، میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اس ٹوپی میں رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلام اپنی اپنی قسمت ہے۔ ہاں اس کا باپ جو تھا وہ دشمن، اور حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ جنہیں نوری فرشتوں نے غسل دیا۔ اب کسی کو کیا پتا تھا؟ اللہ کے محبوب نے کیوں فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو تلاش کرو؟ آخر کوئی راز تھا نا، اور محبوب کے فرمان پر حاضری کہ اتنی تاخیر بھی نہ کی، فوراً حاضر ہو گئے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہ نصرانی راہب ابو عامر، اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اس کو فاسق کہا کرو۔ منافقوں کا اس کے ساتھ تعلق تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، مشورہ دیا مسجد بناؤ، تو جس وقت مسجد تیار ہو جائے گی تو میں رومی بادشاہ سے بڑا مضبوط لشکر لاؤں گا، فوج لاؤں گا، مسلمانوں کے نبی کو اور مسلمانوں کو اس علاقے سے نکال دوں گا۔ یہ پروگرام تھا جی۔ تو مسجد انہوں نے بنائی، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب کو دعوت بھی دی۔ تو دیکھو منافقوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا درارن، نقصان کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی مسجد کے ذریعے نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری مسجد اس لیے بنائی جائے تاکہ لوگ ادھر، تو یہ مسجد کو نقصان پہنچانا ہے نا۔ اور کیا تھا ان کے اندر؟ کفرن، اندر یہ مانتے بھی تھے نہیں تھے اللہ کے محبوب کی عظمت کو،
अल्लाह के महबूब की शान को नहीं मानते थे। तफरीकन तीसरा इनके अंदर क्या थी खराबी, मुसलमानों को आपस में जुदा करते थे, ये मुनाफिकों का तरीका। चौथा यह है कि ये अपना वहां अड्डा बनाना चाहते थे, जो खुदा रसूल के दुश्मन है वो सारे उस मस्जिद में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। तो अल्लाह ताला ने पहले से इरशाद फरमा दिया, जब इनको नसीहत की जाएगी तो ये क्या कहेंगे, कसमें उठाएंगे, वाला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि कसमें खाएंगे कि हमने तो ये नेकी का काम किया है, मस्जिद बनाई है भलाई के लिए। फिर अल्लाह के और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अब ये आयत दावत देने के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब को इन्होंने दावत पेश की। जी वो मस्जिद जरा दूर हो जाती है, अब बहाने, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये काम शुरू हो गया था। अब कौन सी सदी है, अब तो 15वीं सदी है, अब तो फितने और ज्यादा। अल्लाह के महबूब का जाहिरी जमाना है, उस वक्त से ये काम शुरू हो गया था। दावत देने आए कि बूढ़े आदमी वहां नहीं पहुंच सकते, किसी के कोई बीमार होता है, चलो हमने मस्जिद इधर बना दी है, कोई बूढ़े कोई कमजोर वो इधर आ जाएंगे। असल के अंदर नियत में क्या थी, खराबी, फतूर था कि हम इकट्ठे होंगे और यहां मुसलमानों के खिलाफ बैठकर प्रोपेगेंडे करेंगे, मशवरे करेंगे कि मुसलमानों को आपस में लड़ाना कैसे है, इनको आपस में जुदा कैसे करना है। भाई देखो बज़ाहिर तो मस्जिद बनाई गई है ना, अब मस्जिद को कौन कहे कि ये बुरी है, ये बुरा काम है। तो मस्जिद बनाना तो भाई नेकी का काम है, अच्छा काम है। और इनके नजरियात क्या थे जिन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला के महबूब को इन्होंने दावत भी पेश की। आप तैयारी फरमाने लगे, कहने लगे एक नमाज तो आप हमारे यहां अदा फरमाएं। अब ये था कि तमाम को पता चल जाए कि ये भी बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े प्यार वाले हैं, ताल्लुक वाले हैं। और अंदर क्या था सिलसिला, तो जो मुनाफिक होते हैं ना, तो निफाक वाले होते हैं, बज़ाहिर उनका तरीका कुछ और होता है, अंदर प्रोग्राम कुछ। इमरुल कैस जमाना जाहिलियत का एक शायर वो गुजरा है, उसके बाप ने वो खराब हो गया था, बाहर निकल गया, गंदी सोसाइटी, ये गंदे साथियों का बड़ा नुकसान होता है। वो खराब हो गया, बाप उसका नाराज हो, उसको निकाल दिया, वो यमन की तरफ भाग गया। कुछ अरसे के बाद खबर पहुंची कि इमरुल कैस जो जमाना जाहिलियत का शायर था, इसके बाप को लोगों ने जुल्मन कत्ल कर दिया। वो एक खानदान था, उन्होंने कत्ल किया है। ये बड़ा जोश में आया, एक तो मुझे छोटी उम्र में मेरे बाप ने निकाल दिया, फिर मेरे बाप का कत्ल, और इसको बड़ा गुस्सा